Suling jenengan sejarah jenengan ampun kambah tiang lain. Nggih. Harus kebudayaan di sekolahan, di wilayah kantor-kantor pundi, pun wilayah pundi mau harus Angkat, dijaga. Harus. Jangan sampai kegelur, jangan sampai kepancing. Nah, ya. Ya wis Pak sinten jenenge Pak Rasmin. Pak Rasmin sing wong Belok, wong Klopot, wong Bodo dalem niku Jalan Margi. Oh, nah, semua suka dilemahaken. Nggih. Krepia lah mburine sing blamah malih londo. Lah mriki enten mobil malih, mriki malih londo malih. Lah kok oh ya gue beruntung lah Langsung. Nah niku sejarah. Nggih. Medharaken sejarah wagi Mbak sing veteran. Alasannya niku di perintah jumeneng niku. Nangke 10 menit niku. Pak Rasmin paham, saya siap dan paham karena Bapak sudah make pakaian-pakaian sudah diduduki pakaian alam-alam godong, nggak kelihatan. Betul, Pak Rasmin sudah tahu. Saya itu sebagai Danto Dimas, itu sebagai anak buah saya. Nah niki terakhir niki Pak, niki terakhir. Jadi menurut jenengan koyo sing saniki lagi rame niku koyo makam-makam situs-situs sejarah, ya kan contohnya koyo Kiai Cempaluk niki apa sesepuh-sesepuh lain lah ya di wilayah luar Pekalongan khususnya gitu kan, itu kan banyak dihabibkan atau juga alawikan. Itu menurut jenengan berarti bahaya apa mboten? Bahayanya pripun? Bahaya nih karena bukan perjuangan. Oh nggih. Kangge masa depannya pripun niku? Betul-betul sing setuju. Bakal terhapus serahan kudah. Abik ngaku gini-gini kedah dihapus. Nggih. Jadi bakalan menghapus sejarah. Harus kebudayaan Jawa utama kebudayaan. Jangan dilupakan. Harus dijunjung, diangkat ya. Nah, menyan, bubur. Nggih. Kebudayaan di sekolahan, kebudayaan di wayang, apa saja tanah Jawa harus diangkat. Kebudayaan, jangan sampai lengah. Kalau dibiarkan nanti bakal tergerus ya. Wah, sejarahnya ya. Ya, itu orang Jawa jangan sampai kegelur. Harus lawan ya. Harus ya. Harus merdeka. Iya, merdeka terus. Utama buat anak cucu ya. Nah, utama kan pahlawan. Nah, utama pahlawan. Niku sing dipindah sing ten gejrik ngaler. Niku wau mendemi pahlawane teng mriki lho. Nggih. Men peken kesesi sing wetan niku. Niku enten tuhune. Nggih. 45 niku. Ampun kegliur. Nggih. Suling jenengan sejarah jenengan ampun kambah tiang lain. Nggih. Harus kebudayaan di sekolahan, di wilayah kantor-kantor pundi, pun wilayah pundi mau harus diangkat, dijaga. Harus. Jangan sampai kegelur, jangan sampai kepancing. Nah, ya. Ya wis Pak sinten jenenge Pak Rasmin. Pak Rasmin sing wong Belok, wong Klopot, wong Bodo dalem niku Jalan Margi. Nah, semua suka dilemahaken. Nggih, sing penting patokane alit nggih. Niku alhamdulillah mboten ngurusi duit niki. Nggih, musala nggih. Mboten ngurusi yatra niki, mboten ngurusi hol-hol, mboten nyuwun sak wilayah sesi, mboten ngurusi totoan. Alhamdulillah pendungane simbah ngrekso yatra. Alhamdulillah wingi Pak Asraf nggih nyalon. Asraf nggih. Nah, sing setunggal pertama nggih niki Pak Asraf niku wingi kan DPR pusat, kali mriki istilah Golkar, Pak Sis, alhamdulillah nyukani semen saged kali gendeng 15 kula langsung sanjang kali ini tolong Pak Tim sanjangan Pak Asraf nek di kagian politik pendeta malih. Kula langsung kok terang-terangan. Mboten sanjang jenengan mawon piyambak karo Pak Asraf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki sinten Pak Rasmin, juru rawat sing paling tekuk-tekuk Kiai Cempaluk Barukso, wong Mataram. Niki jenengan nyukani semen 50 kali gendeng badhe lebetaken politik, nek badhe lebetaken politik monggo sadereng tenggu dibeta malih.
Nah, kula jelas-jelas langsung. Oke, boten Pak. Lahir batin kula medal keringet keluarga kula sedaya kali Badiah. Lah nyalon sepindah pira kemblang kok. Nggih. Alhamdulillah ya. Cuman ini kan boten pamitan pindune. Indone. Oh, nggih. Kula badhe temurun ki Mbak wis menjat kali di dawal kali. Apun dia. Monggo. Nggih Pak Rasmin. Matur nuwun Sami-sami. Masih sejarah. Muga-muga perjuangan ini sampai saged tuking gigir men saged kerja teng pundi mawon muga-muga ditampi diasi kudu memang prihatin nggih. Nggih, dilancaraken. Senin Kemis lampahono. Nek saged botone ki ambak lampahono. Muga-muga men kathah selesaihaken bidang napa mawon men saged ten kantor pundi mawon men kinten selesaihaken. Muga-muga badhe nglamar nyambut gawe pundi muga-muga paringana ditampi. Amin. Ya alhamdulillah bersyukurillah mbok menawa parasmin wong belok, wong klopot, wong bodho. Mbok enten kirang pas, kirang pengorbanan kalian jenengan lahir batin jenengan adik-adik. Nggih nyuwun agunge ngapunten singkat kata. Nggih kula cekap semanten kula teraken wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sahabat, demikian bincang-bincang dengan Bapak, salah satu pengurus daripada makam Ki Ageng Cempaluk, sahabat. Selanjutnya yuk, ini sudah mau maghrib, saya mau ziarah dulu, sahabat ya. Oh, nggih Pak, badhe langsung. Oke, matur nuwun Pak. Monggo. Assalamualaikum. Ya, sahabat, demikian saya habis ziarah dan kirim doa ke makam Ki Ageng Cempaluk, sahabat, dan juga tadi sempat ngobrol-ngobrol juga dengan juru kunci, sahabat, atau seseorang yang ngurusi daripada makam keramat Ki Ageng Cempaluk ini, sahabat. Tadi memang menurut beliau seperti itu, sahabat ya. Jadi memang banyak versi, sahabat ya. Tapi ya wallahu a'lam, sahabat. Wallahu a'lam, hakikatnya hanya Allah yang tahu, sahabat ya. Ambil hal-hal positifnya saja, sahabat. Dan alhamdulillah rangkaian demi rangkaian, sahabat. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah mampir, yang sudah nonton video saya. Jangan lupa jempolnya, sahabat. Jangan lupa jempolnya, ya kan, dan share sebanyak-banyaknya, sahabat. Dan buat sahabat-sahabat semua nih yang belum sahabat, sahabat ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video, ya kan, supaya channel ini juga lebih berkembang. Dan sahabat silahkan komen untuk memberi masukan ke makam atau situs-situs sejarah mana lagi yang akan kita kunjungi, sahabat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat sahabat semua. Karena ini sudah maghrib, sahabat ya, karena kita kesini memang sore, sahabat, dan ini sudah sampai maghrib. Oleh karenanya saya akhiri, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.